السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لجواب الدرس السابق، Tu sais comment ça va finir. Tu sais comment ça va finir. La langue française dispose de plusieurs façons pour exprimer et surtout pour éviter la répétition. للغة الفرنسية عدة طرق للتعبير وخصوصا لتجنب التكرار. من بين هذه العبارات tenir au courant ou mettre au courant. Je répète, tenir au courant ou mettre au courant يعني بالعربية أن يكون على اطلاع، أن يعرف المستجدات. سأعطيكم بعض الأمثلة. أول جملة: Je dois les mettre au courant. Je dois les mettre au courant. يعني بالعربية يجب أن أخبرهم. Je dois les mettre au courant. Je dois les mettre au courant. الآن إذا أردت أن أقول أعلم أنك تريد إخبارها، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، je sais que tu veux la mettre au courant. Je sais que tu veux la mettre au courant. Je sais que tu veux la mettre au courant. Une autre phrase. Veux-tu me mettre au courant des nouvelles avancées? Veux-tu me mettre au courant des nouvelles avancées؟ بالعربية تريد إطلاعي على أي تطورات جديدة. nouvelles avancées يعني تطورات جديدة. Veux-tu me mettre au courant des nouvelles avancées؟ الآن إذا أردت أن أطرح هذا التساؤل، هل سنقوم بإعلامها أو بإخبارها؟ نعم، on va la mettre au courant. On va la mettre au courant. في اللغة الفرنسية للاختصار في الكلام نعوض الضمير nous ب on. On va la mettre au courant، ولكن الفعل المرافق يصرف في الضمير il, le troisième personne du singulier. On va la mettre au courant. جملة أخرى: أراد أن يطلعك بنفسه. نعم، il voulait te mettre au courant lui-même. Il voulait te mettre au courant lui-même. Une autre phrase. Tu es au courant de cet horrible accident? Tu es au courant de cet horrible accident? أنت على علم بهذا الحادث المروع؟ Tu es au courant de cet horrible accident? الآن إذا أردت أن أقول هل تعرف علاقتك بها؟ أو هي على علم بعلاقتك بها، كيف أطرح هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Elle est au courant de ta relation avec elle? Elle est au courant de ta relation avec elle? Elle est au courant de ta relation avec elle? جملة أخرى تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. Merci de me tenir au courant. Merci de me tenir au courant. شكرا لإعلامي يعني بالمستجدات. Merci de me tenir au courant. Une autre phrase. En attendant, tiens-moi au courant. En attendant, tiens-moi au courant. في غضون ذلك أبقني على اطلاع. En attendant, tiens-moi au courant. Une autre phrase. Je vous prie de me tenir au courant de votre décision le plus tôt possible. Je vous prie de me tenir au courant
de votre décision le plus tôt possible. يعني بالعربية أرجو أو يرجى إعلامي بقرارك في أقرب وقت ممكن. Je vous prie de me tenir au courant de votre décision le plus tôt possible. Une autre phrase. Tu me tiendrais au courant du développement de cette affaire. Je répète. Tu me tiendrais au courant du développement de cette affaire. بالعربية ستطلعني على تطورات هذه القضية. Tu me tiendrais au courant du développement de cette affaire. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ ضمنت أن والدتك أخبرتك أو أطلعتك. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Je pensais que ta mère t'avait mis au courant. Je pensais que ta mère t'avait mis au courant. Je pensais que ta mère t'avait mis au courant. Une autre phrase. Ils sont partis avant d'être mis au courant. Ils sont partis avant d'être mis au courant. يعني بالعربية ذهبوا قبل أن يعرفوا بالأمر. Ils sont partis avant d'être mis au courant. عبارة أخرى تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant يعني بالعربية لست على علم. هي تكتب je ne suis pas au courant ولكن للاختصار في الكلام نقول فقط je suis pas au courant. الآن إذا أردت أن أقول أتعتقد أني لست على علم؟ Oui, très bien. Crois-tu que je suis pas au courant? Crois-tu que je suis pas au courant? يمكن القول كذلك. Tu crois que je suis pas au courant? Tu crois que je suis pas au courant? في الأول قلبنا الفعل مع الفاعل لطرح السؤال. On a fait l'inversion du sujet pour poser la question ولكن كلتا الإجابتين صحيحتين. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول كيف فعلت ذلك دون علمي أو دون إخباري؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعاليق. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم وإذا كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. إلى درس قادم إن شاء الله والسلام عليكم.